point where resting has become a shameful word. আজিকালি আমি জিৰণি লৈ আছো বুলি তো মই নুশুনোৱে কাকো আৰাম কৰি আছো সেইবোৰ নুশুনোৱে be busy then you are important. Scammers are increasing and they make it sound like we're busy. I'm very busy. I'm traveling today from here to there. I'm very busy. Doing what? When you dig a little deeper, all sorts of weird things. So the world we are living in is... আমি আজি শিকিবলৈ গৈ আছো কেনেকে জগতখনে বিশ্বাসীবোৰৰ মনোযোগ আৰু ধ্যানৰ কাৰণে যুঁজি আছে। মনত কৰিব যে এই জগতখনৰ ঈশ্বৰ কোন হয় বুলি লিখা আছে 2 Corinthians 4:4 শয়তান। Remember that Satan is the god of this world, all because of Adam and Eve, right? Adam আৰু হাৱাই এই জগতখন যোনটো ঈশ্বৰে তেওঁলোকক দিছিল শয়তানক দিছিল। Adam and Eve gave away their authority to Satan. Of course, Jesus has already defeated Satan, but we need to take back the keys from Satan. Every individual needs to take back the authority from Satan. Jesus already শয়তানক হৰুৱালে, কিন্তু এটা বিশ্বাসীয়ে হে অধিকাৰটো শয়তানৰ পৰা নিজে ব্যক্তিগত ৰূপত কাঢ়িব লাগিব। You have to take it back personally. কিন্তু কাৰণ এই জগতখন এতিয়াও শয়তানৰ অধিকাৰৰ তলত আছে, হি চলাই আছে এই জগতখন। এই জগতখনে সদায় বিশ্বাসীবোৰৰ ধ্যানটো কাঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰে। Because this world is still being controlled, not everything is being controlled by God. That is happening here. The wars you see, the rapes you see, that is not God. Okay? That is Satan doing these things. That's why you know that heaven will be a better place, because heaven is where God will be in charge. Right? আপুনি জানে যে ইয়াতে যোনখিনি বস্তু হৈ আছে, যোনবোৰ অপৰাধবোৰ দেখি আছে, সেইবোৰ ঈশ্বৰে কৰা নাই, কাৰণ ঈশ্বৰে এই জগতখন এতিয়া চলোৱা নাই। ঈশ্বৰে আমাক দিছিলে চলাবলৈ, আমি শয়তানক দি দিলোঁ, এতিয়া শয়তানে গুলমাল কৰি আছে। কিন্তু স্বৰ্গ বহুত ধুনীয়া জাগা হ'ব, কাৰণ ঈশ্বৰে স্বৰ্গ চলাব। Amen? But because the world is still being controlled by the enemy, the world is fighting the believer. And where is the fight happening? Mainly in the mind. Okay? আজিও কিন্তু কি হৈ আছে, শয়তানে বিশ্বাসীবোৰৰ বিৰুদ্ধে আহে। 2 Peterত এইটো আছে যে শয়তান আমাৰ শত্ৰুৱে আমাৰ বিৰুদ্ধে আহে। Satan, our enemy, comes like a hungry lion, okay, prowling at us. And what does he want to attack? Your mind. The main thing the enemy wants to mess up with is the mind of the believer. And that's why he's trying to take away our attention with all sorts of things. আমাৰ মগজটোৱে হয় আসলতে যুদ্ধৰ ভূমিখন। ইয়াতে যুদ্ধবোৰ হৈ থাকে। ইয়াতে যদি জিকি যাব পাৰে, আত্মাটো আমি অলৰেডি জয়তকৈ জয়যুক্ত, কিন্তু ক'ত যুদ্ধবোৰ এতিয়াও লাগি থাকে? আমাৰ চিন্তাধাৰাত। See, in the spirit you've already won because you're joined to Jesus. But the battles that we still face happen in the mind through the thoughts that the enemy plants. So it's the battlefield is the mind. যুদ্ধৰ ভূমিটো হয় আমাৰ চিন্তাধাৰা. So the world is fighting for the believer's attention to keep us distracted. এই জগতখনে চেষ্টা কৰি আছে বিশ্বাসীক কেনেকে ডিষ্ট্ৰেক্ট কৰি থৈ দিও, যাতে বিশ্বাসী এটাই ঈশ্বৰৰ ওপৰত মনোযোগ দিব নোৱাৰে। This is what the world is trying now. The enemy is trying now to keep us so distracted here, so busy in the mind, that you cannot be still to know that God is God. আমাৰ মগজটোত আমাক ইমান ব্যস্ত কৰি দিয়ে, এইটো কথা সেইটো কথা, এইবোৰ বস্তু ইনফৰমেশ্যন ঢালি যে আমি ঈশ্বৰৰ ওপৰত মনোযোগ আজিকালি স্থিৰ ৰূপে দিবই নোৱাৰো। And you know, it's interesting that according to research, post-COVID-19, ADHD has increased drastically. COVID-19 হৈছিলে, মহামাৰী হৈছিল, মহামাৰীৰ পাছত ৰিচাৰ্চ কৰাৰ পাছত ইহঁতি গম পাইছে ADHD বুলি যোনটো বেমাৰ। You've heard of ADHD? It is attention deficit hyperactivity syndrome or whatever, okay, disorder. Okay, attention deficit hyperactivity disorder. মানে ধ্যান কমি গৈ আছে আৰু অনবৰতে কিবা এটা কৰো হেতু হৈ আছে। Do you all feel that happening nowadays? Where I was just recalling the times when I was a student in school and I could sit 8 hours straight and study. And I could just finish off the syllabus overnight. And there was no other thoughts. It was just focus. I need to finish the syllabus. Now, our attention span is dropping down to 1 hour, and we want to keep checking the phone every 5 minutes. And I'll tell you this, I'm a media student, so I'll tell you, everything is curated. There are people sitting there
to grab your attention, starting from your notification sound. Do you know that? Is a ting ke baje je apunalokor mobile ot ting ki hoy he sound to hunile sobbore direct jane apunak kuno message koribole nai etia. You know there's nobody who's going to message you. Husband yate ase, bacha yate ase, ma deta logot ase. You know that your parents are with you, husband is with you, wife is with you, children are with you. Nobody will message you. But the minute the ting comes, what happens? There's that urge to check the phone. You know why? That sound has also been created in such a way that it triggers the dopamine hormone. Dopamine hormone is the feel-good hormone, no? Eta hormone eta release hoy. Hey sound to huni apunar mogozot, jot apunar lage je hey tate kiba eta puroskar humai ase. And this is actually scientifically true. Where you feel that there is a reward through that notification. What are the rewards? Likes, follows, how many likes, how many follows, and you feel like you've accomplished something, isn't it? You feel like, I've seen people taking screenshots of how many times their videos and photos are shared, and it gives you a sense of accomplishment. So you keep checking, ting, ting, ting. You know, lately my notifications have been off, and I've just realized my life has become so peaceful. Mon notification off, নহলে অনবৰতে ইনষ্টা, হোৱাটছএপ এনেকুৱা একো বস্তু নাই যোনটো পবিত্ৰ আত্মাই কৰিব নোৱাৰে আৰু মই কৰিব পাৰো. So মই এটা ফোন মিছ কৰিলেও কাবাৰো একো ইমান হেক হৈ নাযায়. You know, that's something I've learned. But these things, there is a world out there that is fighting for your attention, and more so the believer's attention. Because if the believers can become still in God's presence, now you become like Jesus. You discover the fullness of the power that is in you. So your non-believing classmate being distracted is not such a problem. But a believer being distracted is a big victory. Why? Because we are the ones who have been given the keys of authority. If Satan can keep the believer busy, believer distracted, he can keep fooling people. Bisakhiye hoy june shaitanor pora he odhikartu kahibo pare. So jun bisakhi nohoy yohoti jodi gulmal kori ase, yohoti jogotot ghuri ase, iku farak nohoy kan yohotio shaitanor logot khuskari ase. Kintu jun bisakhi hoy jisue ki koisle tumalukok moi odhikar di asu, odhikaror sabi moi tumalukok di asu. Bisakhi jodi byosto rakhibo pare yate shaitane manuk tupi pinhai thakibo pare. Kintu jun dina bisakhiye har pai jay shaitanor kam he. So the world is fighting more for the believer's attention. Because the believers have authority. He's trying to keep us busy. He's trying to fight our life and our focus through false things. ADHD has grown drastically. ADHD বেমাৰটো এতিয়া মানুহ বহুত বেছি ধৰিছে. মানুহ আমাৰ গিৰ্জাত আহি প্ৰেয়াৰ বিচাৰে, প্লিজ প্ৰাৰ্থনা কৰক মোৰ বাচ্চাই নপঢ়ে, মোবাইলটো গোটেই দিন চাই আৰু মোবাইল নিদিলে মাকৰ মাথাত মাৰি দিয়ে. These kind of reports are coming in now where children are fighting for cell phones to that extent they are not passing even 5-6. Class 5-6 also they're not passing. And they're throwing things at their parents if the parents refuse to give phones. They constantly need, even to eat, they need the mobile. Have you seen this culture? আজিকালি খাবলেও মোবাইলটো আগত থৈ দিলেহে বাচ্চাটোৱে খাব পাৰে, নহলে বাচ্চাটোৰ গলাৰ পৰা খানাই নাযায় যদি মোবাইলৰ ভিডিঅ'টো চলি নাথাকে. So believers, you need to be aware. What does the Bible say in Romans 12? Do not conform to the patterns of this world. Ei jogot khonor dhoronbur follow nokoribo. Amar uddeshyo beleg, amar kam beleg. Our lifestyle, our goal, our purpose is very different. So what the world can afford, a believer cannot afford. To whom much has been given, much will be asked. যাক বহুতখিনি দিয়া গৈছে তাৰ পৰা বহুতখিনি বিচাৰিব. Don't compare yourself to those people who don't know Jesus. You are set apart. You are not of this world. No, even she watches video for 8 hours. Even he does Instagram for 10 hours. I do only 5 hours. Your non-believing friends and family are not your standard of measurement. Our standard of measurement has to be Jesus Christ. আমি নিজৰ তুলনা যিশুক নাজানা মানুহৰ লগত কৰিব নালাগে. ইহঁতি বেলেগ জগতৰ বেলেগ ৰাজ্যৰ, আমি বেলেগ জগত বেলেগ ৰাজ্যৰ. আমেন. আমাৰ তুলনা কাৰ লগত হ'ব লাগে? আমাৰ উদাহৰণ কোন হ'ব লাগে? যিশু. Amen. So the world is fighting for your attention. The deeper you study, the crazier it is. Where your brain is being rewired and you don't even know it. Do you know that this constant notifications shut down, I'm forgetting which part of the brain, that helps higher thinking and focus.
A constant exposure to a soundboard যে টিং 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 আমাৰ মগজৰ হেতু ভাগক বন্ধ কৰি দিয়ে যাৰ দ্বাৰা আমি ভালকে ওপৰৰ বস্তু ভাবিব পাৰো মানে ডাঙৰ চিন্তাবোৰ কৰিব পাৰো যত আমি মনোযোগ দিব পাৰো it's affecting those parts of our brain so without you even knowing it social media and things like that are rewiring everything many of us have caught ADHD and we don't even know we can't even sit still to read the word anymore ajikale ami bohiboi noaru baikko porhibole onoborde kiba phone ahise niki kiba notification ahise niki jotio ami pradhan mantri nohoy iman dorkari amar eku kam nai hetu ki hoy goi ase these are new bondages that Satan is bringing us in ebur notun bondhon hoy juntu shoitane bissakhiborok anibole chesta kori ase but ami burbok hobo na lage amen we must not be fooled you need to understand you are not of this world you are here as a temporary resident and you have a lot of work to do আমি ইয়াতে হন্তেখিয়া নাগৰিকৰ হিচাপত আছো আমাৰ আসল আমি কোৰ নাগৰিক আমি স্বৰ্গৰ নাগৰিক ইয়াতে আমি এটা কামৰ কাৰণে আহিছো you need to be focused like Jesus knew I'm not a permanent resident here I'm here for 33 years to finish my father's job যিছুৰ কি আছিল মাইন্ডসেট মই 33 বছৰৰ কাৰণে জগতত আছো যিখিনি কাম প্ৰভুৱে কৰিব দিছে পিতৃয়ে মাইখিনি কৰি পালে যাম এটো মোৰ পাৰ্মানেন্ট ঘৰ নহয় মোৰ পিতৃৰ লগত মোৰ পাৰ্মানেন্ট ঘৰ every believer has to live like that we are here for a specific time and we have a lot of work that needs to be done people need to know Jesus we are here as God's billboards God's agents amen amak bissakhiborok ishore yate ishoror advertisementor rupot dise jate amar jogedi manu ishorok jane beshi homoy nai 120 bochor maximum tatke beshi homoy nathakim ami yate so he 120 is not enough sabogole juntu kamokane prabhu amak madise 120 years is not enough for what God is calling us to do and so you need to be very very wise because the world is fighting for your mind জগত খনে আপোনাৰ মগজটো কানে যুদ্ধত আছে বেলেগ বস্তু না লাগে আপোনাৰ মগজটো পাই গলে বাস haven't you noticed how so many apps are free why are they free why are things free in media we have this quote that if something is free remember you are the product আমাৰ মিডিয়াত এটো এটা শিক্ষা এটা আছে যে যদি কিবা এটা বস্তু বিনামূল্য হয় মনত কৰিব যে আপোনাক বেছি আছে আপুনি হয় হে বস্তুটো যোনটো বেছি আছে যোনটো আপুনি ভাবিছে হেতু নহয় আপুনি হয় হে বস্তুটো যোনটো বেছি খাই আছে so why are these apps free to fight for your attention to keep you hooked so that you spend more time in the world and less in the word যাতে আপুনি জগতৰ অদৰকাৰী বস্তুবোৰ মোৰ আজি কোনে কোট খাবলে গল কোট হাৱায়ত ফুৰিলে আপোনাৰ কি আহে যায় It's like snooping into your neighbor's house 24/7. That's what social media does. I'm not against social media, but the excess, it's becoming an addiction, which is no longer healthy now, right? Onoborte apunar parar, apuni sai niki eneke? Eneke porda supi pele ki khai ase, kot goi ase. Ami nasao no, social media amak hetu bostue korai mobile o jogedi. Kune ki khai ase, ki pindhi ase, apunar eku lenden nai. And finally কি হয় জগতত বেছি ব্যস্ত বাইকৰ কাৰণে সময় নাই পাস্তৰ মই সময়ে মিলাব পৰা নাই আৰে 12 ঘণ্টা আপুনি বিছনাত বহি খালি হাফ পেন্ট পিনি এনেকে কৰি থাকে কোট বাইক পঢ়িব সময় আছে আপোনাৰ হনে নহয় but they're saying pastor I don't have time for the word of course you don't have time 12 hours you're in your bed with your boxers just scrolling through other people's life and that's exactly what the enemy wants if you're there you're where he wants you That's where he wants you. See, our battle is not against flesh and blood. Ephesians 6. Amar juddha manhur biruddhe nohoy. Eta nedekha hotru ase jone ebur sob cholai thake. Junto amar mogozor logot khele. There's an unseen enemy who plays with our mind. He's fighting for our attention. Amen? And haven't you seen how the world is against rest now? There are popular people saying we should work 7 days a week. Let's work 7 days a week. People should be in office. What are they doing at home? Big MNC owners are promoting such things. Ajikale dangor business or manubure ebur koy je 7 din kam koribo lage. Jironi loboi na lage. Come. To the point where resting has become a shameful word. Ajikale ami jironi loi asu boli to mo nuhunu ekako. Aram kori asu hetu hebur nuhunu. We feel like busyness is being significant. ব্যস্ততাক আমি ভাবু মূল্য যোন মানুহ ব্যস্ত হি জগত হলনি কৰি আছে একচুয়ালি আজিকালে কি লৈ ব্যস্ত মানুহবোৰে স্ক্যাম কৰি ফুৰে মোবাইলত
দেখিলে লাগে বহুত ডাঙৰ কাম কৰি আছে, ৱাও আমাৰ ল'ৰা ক'ত কাম কৰে, কিন্তু কি স্কেম টেম কৰি আজিকালি মানুহে পইচা গোটাই আছে. Scammers are increasing and they make it sound like we're busy. I'm very busy. I'm traveling today from here to there. I'm very busy. Doing what? When you dig a little deeper, all sorts of weird things. So the world we are living in is fighting against everything that God says is good. God says rest is good. The world is saying rest is bad. Be busy, 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 busy. Then you are important. Haven't you noticed that? আমি ভাল পাওঁ আমাৰ শ্বেডিউলটো ফুল দেখাবলৈ. নাই আজি মই ইয়াতে গৈ আছোঁ, নাই খালি নোৱাৰিম, চ' চৰি বহুত ব্যস্ত আজিকালি, নোৱাৰিমে মই, ঈশ্বৰৰ জিৰণি ল'ব সময় আছে, আমাৰ নাই. God has time to rest, but people, we don't have time to rest. This is the culture of the world today. Anything that God says is good, the world wants to oppose. যোনটো বস্তু ঈশ্বৰে কয় ভাল, জগতে ক'ব সেইটো বেয়া. And have you noticed busyness is a way to make yourself feel significant? I remember even I was like this before. I would like to have a busy schedule to make myself feel like I'm doing something in life. Even though it's nothing much, I'm just going to go buy biscuits. My schedule is taking biscuits, taking my dog for vaccination, but I want to be busy. Because if I'm busy, I'm doing something important. Now don't get me wrong, I'm not talking be lazy and do nothing. But you understand the show of busyness to feel important. মই কোৱা নাই যে এলেহা হৈ পেলাই আমি চবেই এতিয়া বঢ়িয়া পাষ্টৰে কৈছে জিৰণিত থাকিব লাগে, সেইটো নহয়. কিন্তু ব্যস্ততা যোনটো মিছা হয় কেৱল আপোনাক মূল্যৱান অনুভৱ কৰাবলৈ, just to make yourself feel important. Busyness is what many people do to make themselves feel significant. And that's why you're never at rest. Right? But remember that significance comes from where? From knowing who you are in Christ. Amen? মূল্যটো ক'ৰ পৰা আহে? আপুনি কিমান ব্যস্ত সেইটো চাই নহয়, কিন্তু আপোনাৰ মূল্যটো ক্ৰুচৰ পৰা আহে. যদি ঈশ্বৰে ভাবে যে আপুনি ক্ৰুচত, আপোনাৰ কাৰণে ক্ৰুচত যাবলৈ তেওঁ মানে পাৰে, মানে আপুনি সিমানে যোগ্য, তে আপোনাৰ মূল্যটো তাৰ পৰা আহে. If God thinks you are worth dying for, that's where your worth should come from. Amen? Don't go by what the people around you say. Oh, you're still at home. Oh, you're resting. Oh, আমাৰতো সময়ে নাই, মোৰ ল'ৰাটো যে ইমান ব্যস্ত জানে, ৰাতিপুৱা 8টাত ওলাই যায়, ৰাতি 12টাত আহে. That's not the kind of life that God wants us to lead. That's not what He planned. আজিকালি আমি সেইটো কওঁতে গৌৰৱ কৰোঁ, 8টাত ওলাই যায়, ৰাতি 1টা 12টাত আহে, ৱাও. কিন্তু সেইটো জীৱন ঈশ্বৰে আমাৰ সৃষ্টি কৰা নাছিলে. আমেন? ঈশ্বৰে বিচাৰিছিলে পৰিয়াল, বন্ধুত্ব, এইবোৰ বস্তুকো আমি গুৰুত্ব দিওঁ, প্ৰেমতো থাকোঁ. আজিকালি সেইবোৰ মানুহৰ সময় নাই. We don't have time for things that matter to God anymore, which is very dangerous. The world is trying to distract. To the point where busy schedules have become success and we feel ashamed to say that we have free time. Everybody wants to be busy, busy, busy. But busyness is often false significance. Busyness is often a way to feel important. বহুত বাৰ মানুহে নিজকে ব্যস্ত দেখায় যাতে তেওঁলোকে নিজকে মূল্যৱান বুলি অনুভৱ কৰাব পাৰে. But remember, where does your worth come from? The cross. You will be the most rested and joyful people, also the most productive people, if your worth comes from the cross and not how busy your schedule looks. আপুনি সবচে জিৰণি থাকা আৰু সবচে ফলৱন্ত মানুহ হ'ব যদি আপুনি নিজৰ পৰিচয়টো ক্ৰুচৰ পৰা লয়, যে মোৰ মূল্যটো ক'ৰ পৰা আহি আছে, মই কিমানটা মিটিং কৰিলোঁ সেইটোৰ পৰা নহয়, কিন্তু যীশু যে মোৰ কাৰণে ক্ৰুচত গ'ল, মোৰ মূল্যটো তাৰ পৰা আহে. When we become people like that, whose worth comes from the cross, I am valuable because Jesus thinks I am to die for, then you will be people of rest and you will be fruitful. Amen? Jesus had a very impactful ministry, isn't it? 33 years he changed the world. No other 33-year-old man has ever been able to do what Jesus did. Okay, he changed the lives of people in such a way that even in 2025 and for eternity, right, he's going to be changing generations. Jesus Christ 33 বছৰত হেতু কৰি গল যোনটো কোনো বেলেগ 33 বছৰীয়া লৰাই কৰিব পৰা নাই, কোনো কিতিয়াও নোৱাৰিব. But Jesus's focus was nothing else but the Father. Amen? And everything else was just an overflow of that. যীশু খ্ৰীষ্ট অলৌকিক ৰূপে সফল হ'ল যে আজিও তেওঁ জগত হিলাই আছে, মানুহ জীৱন সলনি কৰি আছে, কিন্তু তেওঁৰ মনোযোগটো কাৰ ওপৰত আছিল? কেৱল নিজৰ পিতৃৰ ওপৰত. So don't think that if you prioritize God, you will become unsuccessful. You will be the most successful if your priority is God.
Amen? নাভাবিব যে মই ব্যস্ত থাকিলে এইটো কোৰ্স হেতু কোৰ্স কৰিলে মই কোৱা নাই এইবোৰ বেয়া কিন্তু আমি ভাবো ঈশ্বৰক প্ৰথম স্থান দি দিলে মই পিছত থাকি যাম ভুল ধাৰণা ঈশ্বৰক যোনে প্ৰথম স্থান দিয়ে হি অলৌকিক ৰূপে আগবাঢ়িব Amen? So the world is trying to make busyness seem like significance. ব্যস্ততাক জগতখনে মূল্য বনাই আছে যোন ব্যস্ত হি মূল্যবান যোন ৰাতি দেৰিকে আহে হি বহুত ডাঙৰ কাম কৰি আছে যোনে আৰাম জীৱন এটা জীয়াই আছে হি একো কৰা নাই But as believers, see, we operate from a different kingdom. বিশ্বাসীৰ ৰূপত আমাৰ জীৱন ধাৰাটোৱে বেলেগ You have to understand that. বিশ্বাসী এটা ফলোৱানটো কেতিয়া হয় যেতিয়া হি ঈশ্বৰৰ উপস্থিতিত স্থিৰ হ'ব হিকে For the rest of the world, it's okay to have ADHD. But if a believer develops this, now you understand your productivity is going to go down. Because in this kingdom, to be productive, you have to learn to pause in God's presence. So you need to understand, are you getting it? You're not of this world. Don't follow the patterns of Instagram. Don't follow the patterns of social media. That is not your lifestyle. Amen. Even though busyness is productivity for the world, for a believer to be productive, you have to learn to be still. And that's what the enemy is targeting now. See, there's a level of awareness of God that you can reach where when you walk into a room, healing will flow, the dead will be raised, okay, chains will be broken, lives will be changed by just you walking into that room. That's the kind of power that a believer can release. But for us to get there, we need to be aware of who's living in us. But how will you be aware if you're always on Instagram? How will you be aware if you're always busy in your mind? Do you see the ploy of the enemy? Sauk soitane keneke akromon kore. Bisakhi eta iman শক্তিশালী হয় যে যেতিয়া হি এটা ৰুমত হুমাই যায় তাতে যোনবোৰ মানুহ বেমাৰী ইহতি সুস্থ হৈ যাব পাৰে যোনবোৰ মানুহ আশা হেৰুৱাইছিল ইহতি আশা ঘূৰাই পাব পাৰে হিমানখিনি শক্তি এটা বিশ্বাসীৰ ভিতৰত থাকে যে পুনৰ উত্থানৰ শক্তি এটা বিশ্বাসীৰ পৰা ওলাব পাৰে যেনেকৈ যিশুৰ হৈছিল আমেন য'ত য'ত যিশু আছিল তাতে জীৱন আছিল wherever Jesus walked there was life amen That's why I like what Joseph Prince says. The two thieves on the cross had to wait for Jesus to die because nobody can die in Jesus' presence. He duta sur jon krusot asile prothom yoti rokhise Jisu moribole. Jisu mora pasothe yoti moribo parise. Kan Jisur upasthitit kono mora thakibo nore. Kono moribo nore. That same Jesus lives in us. So actually the more aware you become of who's living in you, you will become that powerful. আপুনি যিমান বুজি পাই গৈ থাকিব যে মোৰ ভিতৰত কোন থাকে হে জন যিশু হে জন আত্মা জনে যিশুৰ পুনৰুত্থান কৰিছিল মোৰ ভিতৰত থাকে যিমান হেতু বস্তু বুজি পাই গৈ থাকিব আপুনিও হেনেকে জগত হলনি কৰিব আমেন আপুনি হেনেকে পৰিবেশ হলনি কৰিব কিন্তু হেতু কেনেকে বুজি পাব যদি অনবৰতে ৰীল চাই থাকে যদি অনবৰতে মোবাইল চাই থাকে সম্ভৱ নহয় ইট ইজ নট পসিবল হেকানে শয়তানে আমাৰ মগজটো ব্যস্ত যাতে আপুনি স্থিৰ হ'ব নোৱাৰে স্থিৰ হ'বলে শিকি গলে প্ৰকাশিত হৈ যাব If you can learn to pause in his presence, you will have the revelation of who's living in you. And Satan's game is over. See, I'm exposing the way the enemy is working now. Amen? In Psalm 46, verse 10, it says, Be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth. Gitmala 46, 10 ot ki likha ase, Sthir hoa aru janiba je moi Ishwar hoy. স্থিৰ নহলে আমি কেতিয়াও প্ৰকাশিতই নহম যে আমাৰ ভিতৰত কোন থাকে It's in the stillness that the revelation of who's living in you will come. In just cutting out all the noise and just being still in God's presence, taking out time only for God. And the world will tell you it's a waste of time. Okay? If you tell people I'm praying, if you tell people I'm going to church, the world will always tell you what a waste of time. Remember, this is the same spirit that Pharaoh carried. ফেৰ'ৰ একে আত্মাটো আছিল যেতিয়া আপুনি ক'ব মণ্ডলী গৈ আছো আৰাধনা কৰি আছো প্ৰাৰ্থনা কৰিছো জগতৰ মানুহে ক'ব কিয় সময় নষ্ট কৰি আছা তাতকে কোৰ্স এটা কৰা না তাৰপিছত চাৰ্চ তাতকে বলা কিবা কোৰ্স এটা কৰা বেংগালোৰ যোৱা সেইটো আমাৰ ফেভাৰিট জাগা দিল্লী যোৱা তুমি যি কৰিবা তাতে লাগিলে তুমি ডিপ্ৰেছনত মৰি থাকা কিন্তু বেংগালোৰ যোৱা দিল্লী যোৱা যিশুৰ তাত আনন্দিত সময় নষ্ট নকৰিবা You're joyful in Jesus. To hell with that. Go to Delhi, go to Bangalore. Make your life miserable there. At least you look busy. That's what the world tries to do. And we need to be very careful of that.
Because in the word it says, you need to be still to have a revelation that God is God. আমি চাব লাগিব কেন জগতে কি শিকাই আছে হেতু বাক্যৰ বিৰুদ্ধে যায় যদি হেতু সংস্কৃতি আমাৰ নহয় জগতে কৈ আছে দৰি থাকা আৰু এদিন দৰি মৰি থাকে কিন্তু বাক্যত লিখা আছে স্থিৰ হোৱা তেতিয়া জানিবা যে মই ঈশ্বৰ The world's culture and the word's culture is very different. জগতৰ সংস্কৃতি আৰু বাক্যৰ সংস্কৃতি বহুত বেলেগ আমাৰ সংস্কৃতি কাৰ হ'ব লাগে বাক্যৰ Amen জগতে কৈ আছে দৌৰি থাকা the world says run God is saying pause be still and know that I am God Amen the word be still in various other versions says let be stop fighting be quiet let go of your concerns and give your attention এই শব্দটো ন স্থিৰ হোৱা বেলেগ ভাৰ্জনত লিখা আছে এৰি দিয়া যুদ্ধটো এৰা যুজা বন্ধ কৰি দিয়া স্থিৰ হোৱা নিজৰ চিন্তাবোৰ ত্যাগ কৰি দিয়া নিজৰ ধ্যান দিয়া I like the last one give your attention and know that I am God if you give your attention to the Lord you will know who he is you will know how powerful you are Amen আপুনি যদি নিজৰ ধ্যানটো ঈশ্বৰৰ ওপৰত দিব পাৰে আপুনি জানিব যে তেওঁ কোন হয় আৰু আপোনাৰ ভিতৰত কোন আছে This is what the Lord showed me yesterday and I'll share this with you today Satan is trying to do everything to produce mediocre Christians. শয়তানে কি চেষ্টা কৰি আছে জানে mediocre Christian বনাবলে মানে Christian কিন্তু জগত হলনি কৰা Christian নহয় এনে Christian. হেকানে Christian quantity বহুত আছে কিন্তু জগতখন এতিয়াও নৰকৰ ছবিত আছে. হে গুটেই গিটা 2 বিলিয়ন Christian যদি কাম কৰা আৰম্ভ কৰে জগতখনৰ এই অৱস্থা নহলেতেন we have numerical wise quantity wise huge amount of Christians but mediocre just enough listen to this very carefully Christians today are saved enough to go to heaven but not deep enough in God to release heaven here on earth This is what the Lord showed me. Christians today are saved enough to go to heaven, but not deep enough in God to release heaven here on earth. আজিকালে বিশ্বাসীবোৰ কেনেকুৱা হিমান খিনি ঈশ্বৰক জানি ললে যে স্বৰ্গ গৈ পাব কিন্তু হিমান দ যোৱা নাই যে জগত খলনি কৰিব হিমান দ যোৱা নাই যে স্বৰ্গক ইয়ালে আনিব আৰু হেনেকুৱা খ্ৰীষ্টিয়ান শয়তানৰ একো প্ৰবলেম নাই আপুনি ইয়াতে যদি একো বস্তু নিহিলাই খালি মৰি পেলে যিশুৰ তাত যাব হেনেকুৱা খ্ৰীষ্টিয়ান শয়তানে বহুত আপোনাক একো প্ৰবলেম নাপায় Satan loves mediocre Christians that's why Jesus said be hot or cold if you're lukewarm I'll spit you out শয়তানে বহুত ভাল পায় কুহুমীয়া বিশ্বাসী না গৰম না ঠাণ্ডা কিন্তু যিশুৱে ঘৃণা কৰে কুহুমীয়া বিশ্বাসীক কৈছে গৰম হোৱা মানে পুৰা যিশুত হোৱা নহলে ঠাণ্ডা হোৱা নাস্তিক হোৱা বাদ দিয়া বিন্দাস থাকা কুহুমীয়া হলে কৈছে মই মুখৰ পৰা পেলাই দিম কিন্তু শয়তানে কুহুমীয়া বিশ্বাসী বহুত ভাল পায় Satan loves a mediocre believer but Jesus wants you to be either hot or cold and the season for either hot or cold is coming be either all in or all out don't just think about salvation think about how to bring heaven here on earth you have to be that deep amen এনে স্বৰ্গ গৈ পাবলে হিমানখিনিত আমাৰ নহব ঈশ্বৰে বিচাৰে যে আমি স্বৰ্গক জগতলৈ আনিব পাৰো amen